ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। खुशी କରିବାକୁ सुनेली सुनेली खरा तुम हसारा के बेदी सुगोलापी तू के बेदी सुगोरा तो ठारू झरी पड़े हस चुना चुना तो आखी मोआईना तो आखी मोआईना तो आखी मोआईना एटिकी आज्ञा तो समस्त औपदावासी को मोर प्रथमे नुआ वर्षर बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। नुआ वर्षरे नुआ नुआ कथा नुआ करिके आपण मानक सहित देखा होछि तेणुक मु भावुची जे आज एते दूररू मोर एटिके आसीबा आपण मानक भल पाइबा आपण मानक स्नेह किछि चिन्ह मुह ये देखा मिलला मझे आमर सब देखाई जो मैंने आज मंचासीन अतिथि अच्छा तो स्मृति पुणी आउ थे ताजा हो गला। आशा करी आउ कि बंधु को ये देखा किंतु बोधे काली आमर आरके जेना से काली आसबे तो कहीदेवे मु मन पकाउली कहीकि तो मंचासीन समस्त अतिथिवृंद तथा औपदा आंचलिक महोत्सव 2022 उपस्थित समस्त अतिथि मुझे भावुली जे अशोक बाबू छोट होते या भितर केते बड़ हो जे समस्ते छोट छोट थे मु बढ़ी जाइए बाकी सब से अच्छा बुझिपारे तो जी देखा है समस्ते कहले आज्ञा मु छोट होती मुझे जाऊली आपण फिल्म देखापी मुझे यहाँ मत भल कहते ना गाड़ी दौरान आगे मुझे भावे तो मुझे केते वर्ष पहुंची हाँ तो से जहाँ भी हो तो से टीवी पर्दा को आसिली जिते अनेक प्रश्न आसला से मोर इंडस्ट्री भी लोक मैंने कहले जे आपण फिल्म छाड़ी कहीं जाऊँ से मु कहली कोरोना जहाँ जहाँ शिखई अन्य मानक मत कि शिखवाई मिलला कई लोक जाई पारु नांती फिल्म हॉल सब बंद अच्छी लोक नामो अल्लाह नामो ईश्वर नामो चर्च फादर पापर विनाश पाई मोर अवतार गॉड में गॉड फादर। धन्यवाद। तो एबे ये तो विलेन विलेन डायलॉग हो गला नहीं कि एबे मु गोटे गीत गाई दिए आपण मानक पई आज किंतु लोकगीत रे तांकर जो अवदान रही आमर ओडिशार जो लोकगीत प्रति तांकर स्मृति रे एटा मो चलचित्र गीत नुहे किंतु जिते मुझे महोत्सव को जाए मोर कहीं बहुत मन पड़े कथा से होती
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁମେ ମେଘ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଅ, ଚନ୍ଦ୍ରମା আগো চন্দ্রমা তুমি মেঘ তলে লুচি যাও, এই রাতি ঝুমে এই মালা ঝুমে ঝুমা ঝুমা হাসিটিকে খোলো না, চন্দ্রমা আগো চন্দ্রমা তুমি মেঘ তলে লুচি যাও, ঝুমা ঝুমা আখি টিকে খোলো না, টিকে খোলো না, চন্দ্রমা তুমি লুচি যাও, চন্দ্রমা আগো চন্দ্রমা তুমি মেঘ তলে লুচি যাও। তো সারা কেবে দিছো পিতো কেবে দিছো তো ধরি পড়ে অনচুনা তো মতে তাউড়ে নিয়ে ভবন মুঝে বিধেই দিয়ে তুলতন তুমি ধীরে থাকে কিছু মুচাহে না তো চুপ কর পা, চুপ। এমিকে তো মন বিষয়ে ভরি রয়েছে তাকে তো বিষাক্ত কর। জীবনে যদি কাহাকে ভাল পাইছি সে হচ্ছে তু। একথা মো বলি ন কলে বি তু জানিছু মু জানিছি আউ এ ঔপদর লোক জানিছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যালো দাদা আপনার পাখু আসিবারে এতে ভাল পাইবা আপন মানকর আশীর্বাদ সেমতি থাও। বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো রেডি পুচুকি কালি ফ্যাশন বালি চাঁদে তো বম্বে মো পালো ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ସୁପ୍ରିୟା ଆସିବେ, ପୁଣି ମୁନାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ କହି ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁନାଇ କରି ଆସିବା। Let's go to
ଥିବେ ତ 8ଟାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲେ ହାଉ ସ୍ୱିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଗୀତ